precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Okay, mayong gabi ka natong tanan mga suki natong tigpinaman naman aning ato ang programa. Sa man ni? Hello. Okay. Maraming salamat sa ato ang technician, no. Mayong gabi ka natong tanan utrohon nato pagbati ang atong mga suki natong tigpaminaw ni aning atong programa lanog sa kamatuoran matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 sa gabi. Nyaon ni atamo padayon, no. Hatag sa nato ang atong sa kahamubo nga pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata batok sa pandemya sa COVID-19. O Dios among Amahan, bisangpit kami kanin, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong kagaw nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor, nurses ug kanila nga mga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ehensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangaliw po usab kami kanila nga mahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya na magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. Santiago Apostol, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungso, iampo mo kami. Padre Francisco Paliula, ipangaliya mo kami. Okay, sa makausap pa mayong gabi kanatong tanan mga suki nato nga tigsunod niya natong programa ang lanog sa kamatuoran. Unya ay ta mo uswag ngadto sa unahan ang among mga pagpasalamat ngadto sa atong halangdong obispo si Monsignor Severo Calmare ug sa ingon man sa tanang mga kaparian sa Diocese sa Dipolog
sa Dapitan, sa Pinyan, sa Pulangko, tanan nga maabot mga kaparian nga nagkahiusag yun. Aron kini nga atong programa magapadayon hangtod sa pagkakaroon. Salamat kayo sa atong mga kaparian, no? Unya sa ato pong mga kaigsunan, sa atong mga brother and sister, ang amo gyapong pagpasalamat ngadto kaninyo sa pagpadayon sa pagsubaybay niining atong mga programa. Kini si Brad Boygador, gihatag ko ang mga pagbati sa akong mga kauban dire, Brad Nicolay. Ngayong gabi sa tanan nga nagsunod, no, labi na gulustaw sa pagtimbaya nako sa mga kaparian nato, no, sa diocese o gato ang obispo Bishop Carmari. Attorney. Okay, Brad. Kita sa kanunay nagapasalamat sa atong mga kadagkuan sa simbahang Katoliko din sa atong diocese. Gikan sa atong talarong obispo, Bishop Sibero Sicair Mari, ang atong Bible Director nga si Father Ramel Curong ug ang iyang mga kauban nga mga kaparian sa tibok diocese. Kini si Brad Mike Abbas. Okay, sa gihapon, uban gihapon ining ubos ninyong igsuon, Silbert Dunduyano. Maayong gabi sa tanan o maayong pagsaulog, no, sa adlaw diin misaka ang atong Ginoong Jesucristo sa langit. Okay, daghang kaayong salamat. Aya ta mo padayon mga igsuon ko, no. Ihatag nato ang atong numero. 0945-302-4021. Usbo na ko, no. 0945-302-4021. Unya kung naamoy mga pangutana, mga igsuon ko, naatay Facebook, no? Kung ang inyong mga pangutana dili matubag diri, i-invite lang ko na Boygador, no? Naatay Facebook dito. Daghang kaayong mga pangutana ato nang tubagon dito. Ang mga pangutana nga dili nato matubag dinhi sa radyo, iuswag lang ninyo sa Facebook nako kay tubagon nato na tanan. Ha? Brad Mike. Okay, Brad, salamat sa gihapon. O gato sad gi pasalamatan ang atong mga igsoon nga nagsunod ni atong tulumanon lanog sa kamatuoran. Ilabi na diha sa atong mga kaigsoonan diha sa Sergio Osmeña, kang Rodel B. Aguilar sa Catdel Cellphone Repair. Ingom na usab ngadto siyang minahal nga inahan, Rosila B. Aguilar o kang Brad Porting Kanama. O uban pa nato nga mga amigo, mga higala diha sa Sergio Osmeña o ingon man diha sa atong mga kaigsuonan diha sa Negros Oriental. Ang atong tema karon mga igsoon, ato laning may kalabutan ni sa miagi nga Domingo. Kay yadto nga Domingo atong gipasabot ang may kalabutan sa Santo Papa nga atong gingon nga Pangulo nga makita, visible head of the church founded by Christ. Pangulo nga makita sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang tinuod nga Pangulo nga dili makita mao gyud ang atong Ginoong Jesucristo. Unya, ang atong gipangsay ito nga medyo daghan-daghan na gyud ito nga mga teksto kay may kalabutan sa sa tema ang primacy of Peter. So ang ignonta lang Pangulo ni San Pedro o ang infallibility sa Santo Papa, ang pagkadili masayop sa pagtudlo ang Santo Papa diha sa pagtuludan kon faith o moral. So atong gipangsayt ang mga teksto sa Biblia niadtong unang Domingo og apil na ang mga standard nga mga referensya nga ang atong si San Pedro isip unang pangulo nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo diha sa iyang mga apostolis, gisuportahan na og teksto o binbaka
kadto liging mga standard nga mga referensya. Usa niini ang The World History by Flip and Planner nga gingon Peter was the leader of the congregation, although there was a little organization in the beginning. So, uban pa nga mga bahin sa Biblia mga igsoon atong gi-cite, pero sa igo ko naabot sa balay, nakadawat ko og text ngano kuno nga ang daghan kuno mga standard ra kuno mga referensya wa kuno magkutlo ta og mga teksto sa Biblia nga mosuportar nga si San Pedro pangulo. Mga igsoon atong gihapon nga taga-agyo tayong katinawa na sa di patamo adto sa sunod nga bahin sa atong tema. Kadaghanan ni adto mao mga teksto, pero gusto pa gyud niya nga mabasa gyud sa Biblia nga si San Pedro pangulo. Niya mga igsoon sa unang sulat niya ni San Pedro kapitulo 5 bersikulo 1. Iyag yung giingon, nganha kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, maingon nga ako pangulo sama kaninyo. Pangulo, miangkon si San Pedro. Sa English po, giklaro yun na nga as leader. As I am a leader of the church. Niyaman naman sa iyang sulat. Nga nakita, atog yung atog yung nabasa. Nga si San Pedro mismo miangkon nga siya pangulo. Kunya daw na sa ilaing nangutana, kung nasayod ba kuno si San Pedro nga siya Santo Papa? Okay, ato mga igsoon, nasayod ba si San Pedro nga siya Santo Papa? Ang una natong ipatinaw mao nga ang Santo Papa, usa na siya kapari. Usa kapari nga nahimo nga inuntalang nahimo nga labaw sa mga kaparian. Ikan sa pare, nahimong obispo siya, na kardinal o na Santo Papa siya. So, ang pangutana, nasayod ba si San Pedro nga siya Santo Papa? Kaya ang pare, may tawag og father. Oh. Ang tubag gihapon, nasayod. Kaya sa maong teksto gihapon, dinhi sa original nato nga hubads ni nasa binisaya nga hubad kang Monsignor Yap sa unang sulat gihapon ni San Pedro kapitulo 5 bersikulo 1, iyang giingon, nganha sa mga pari ko nga mga kauban, ingon nga usab ako pari. So nasayod si San Pedro nga siya pari. Og kay ang tawagon og papa o father, pari man, di nasayod si San Pedro nga siya papa. Ang mga igsoon, ni adtong katapusan nga atong gidadawat nga pangutana, basta magisgot lagi ta mahitungod nining Santo Papa, mugawas dayon ning mga pangutana nga gihilo sa atong mga kaigsuonan ngadto sa atong mga igsuon nato nga mga Katoliko. Ang pangutanan nila sa atong katapusan nga bahin ni adtong Domingo giingon, dili ba nga ang inyong Santo Papa mauman ang nagdala sa numero sa mananap nga mapintas nga mao ang 666 nga naa sa pinadayag 13, 16, 17 o 18. Mga igsoon, ang tubag nato na dili na tinuod. Dili tinuod nga ang Santo Papa sa Iglesia Katolika mao ang nagdala sa maong numero 666 nga gipasabot diha sa pinadayag kapitulo 16, 17 ngadto sa 18 mga igsoon. Sorry, pinadayag 13, 16 ngadto sa 18.
Kay sa di pa ta mo adto nining pamasangil nila nato nga ang Santo Papa kuno sa Roma o sa Iglesia Katolika mao ang nagdala sa numerong 666 ang numero sa mananap nga mapintas o ang yawa matud pa nila. Moadto una ta mga igsoon sa timaan o ilhanan sa mananap nga mapintas. Ang balaang kasulatan, ang pinadayag mismo, nagtudlo nato kung unsa ang mga timaan niining maong mananap nga mapintas. Ang una, naa sa pinadayag Kapitulo 13, versikulo 5 ngadto sa 6. Nga gingon nagpasipala batok sa ngalan sa Dios og nagpuyo sa langit sa ato ba mga santos og mga angheles diha sa langit. Nagpasipala kuno ang maong mananap nga mapintas. Ikaduha, ang maong mananap nga mapintas ang iyang ngalan, ngalan sa tao ang mutakdo sa numerong 666. So nagpasipala batok sa Dios, ngalan sa tao ug ang numero niya numero 666. So mao ni ang mga baliko na ko mao ni ang mga timaan sa mananap nga mapintas. Ang gigamit sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko mao kanang pulong nga nag-ingon Vicarius Filii Dei. Ang Vicarius Filii Dei nagpasabot ka na og usan ka ni Latin nga matud pa the vicar of the Son of God or representative of the Son of God o representante sa anak sa Dios. Nagagikan sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Ila kaning gi-compute ginamit ang atong nahibaluan sa ato pang arithmetic sa una. Grade 2 masiguro tayo ni, grade 3 ba ni? Kadtong ang atong Roman numerals o ang iyang equivalent sa sa Arabic numbers. Ang example ni letter I, ang equivalent ana 1, ang letter V 5, letter X 10, letter 50 L og uban pa. Ingon niya na mga igsoon nga ato tong na hibaluan sa atong panahon sa elementarya ta. Mao ni gigamit nila ang pulong Vicarius Filii Dei og kunuhay ilang pag-compute mo takdo gyud sa numerong 666. Mga igsoon, tugtanta, just for the sake of argument, tugtanta nga mutakdo ang numerong 666 sa pulong Vicarius Filii Dei. Pero, ako nang gihatag sa unahan ang mga simbolo o timaan kinsa kining maong mananap nga mapintas. Ang una, balikon ako, nagpasipala batok sa Dios ug sa tanang nagpuyo sa langit. Mga igsoon ko ng Santo Papa man sa Roma, naabay mga buhat o lihok o pamulong o gitudlo ba ang atong Santo Papa o ang Santo Papa sa Iglesia Katolika nga makaingon ta nga siya nagpasipala batok sa Dios o sa mga santos nga naa sa langit. Ang tubag wala. Ang atong mga kapapahan nagbiyahe na sila sa hapit sa tibuok kalibutan aron auhag sa katauhan diha sa gugma, paghigugma sa tanan o sa isig katao, paghigugma nato sa Dios dili aron pagpasipala. So wala ta ni ana. Kining unang timaan nga nagpasipala batok sa Dios dili na haom sa tinuod nga kinabuhi sa Santo Papa. Ikaduha, ngalan sa tao ang mutakdo sa numerong 666. Sumala sa pinadayag
Kapitulo 13:17. Na kining Vicarious Filii Dei, ngalan ba ni sa tao? Walay sa 260 kapin ka mga kapapahan na tama nini atong kasamtangan nga Santo Papa, wala gyud usa nila nga ginganlag Vicarious Filii Dei. Wala, dili ni ngalan sa tao ang pulong. So medyo ingnon talang paltos gihapon kining ilang ino talang pamasangil. So mao ni mga igsoon, ngalan sa tao. Kay ngalan man ni sa tao, kinsa bagod ni? Mga igsoon, sumala sa atong nasayran nga kining Vicarious Filii Dei ang gipasabtan ni mao si Nero Caesar. Si Nero Caesar, mga igsoon, usa ka emperador sa Roma sa mga tuig 320 ngadto 25 o sa unahan pa nga mga katuigan. Si Nero Caesar, ang iyang ngalan sa Hebreo mao ang pulong Neron Caesar. Neron Caesar. Oo. So, ang atong timan-an nga ang alphabet sa Hebrew, puro kini consonant, wala ni vowel mga igsoon. Alang sa atong mga igsoon nga wa kayo di masabtan nila nga atong istorya, ang vowel kanabang a, i, o, o, mao na vowel mga igsoon. So, ang Hebrew alphabet wala ni ayning maong mga litraha. So ang ngalan ni Nero Caesar sa Hebrew ang spelling niya na NRWN Neron o ang Caesar QSR mao ang mahabilin kay ang mao na ang Hebrew name niya kay wa man lagi mga vowels ang Hebrew alphabet. Kung atong kwintahon mga igsoon, ang Neron, ang N, ang equivalent sa N 50 na mga igsoon, 50. Base na sa Hebrew equivalent nga equivalent figures. Ang R 200, ang W 6, ang lain nga N 50. So ang total niya na sa iyang ngalan is 306. Ang Caesar Q is R, ang Q is 100, ang S 60, ang R 200. Ang equivalent ang total niya na 360. Ang ngalan niya apil na niya apelyido mutakdo kining tanan og 366. So, mao na mga igsoon ang atong nasayran diha sa atong pagtuon nga may kalabutan niining mga numero sa diha sa balaang kasulatan mga igsoon. Nga unya mo arita sa ilhanan o kasitimaan kun mo haomba. Ang una nagpasipala batok sa Dios. Klaro kayo nga sa panahon ni Nero Caesar ang pagano nga emperador sa Roma. Siya may order, may sugo siyang katauhan nga siya pagasimbahon ingon nga Dios. Sa mga kasaysayan, church history o world history mga igsoon, ato nang masugatan kanang iyang pag-angkon nga siya Dios. So, nagpasipala siya, batok sa Diyos. Ang ikaduha, nga timaan, mauligi ngalan sa tao, ang mutakdo sa numerong 666. Ang Nero Caesar o Neron Caesar, ngalan sa tao na mga igsoon. So, dinhi, atong makita nga si Nero Caesar gyud ang gipasabot nining numerong nga naa sa pinadayag 13:16 ngadto sa 18 ang numero 666. Pero mga igsoon, si Nero Caesar
Wala naman. Dugay na to ang iyang gibuhat. Pero sa bag-ong panahon, human ni Nero Caesar, adunay mga tao nga adunay pariha o susama o mga ayon talang mga desire, tinguha. Sama kang Nero Caesar, siya gusto nga iyang pukanon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Iyang pukanon pinaagi sa espada, pinaagi sa sword, mga igsoon. Pero nining bag-ong panahon karon, doon na nasay mga tao nga mao gihapon ang tumong aron pukano nila ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Aron pukano nila ang Iglesia Katolika sama sa gibuhat ni Nero Caesar. Pero lahi na nga paagi. Kung si Nero Caesar gigamit niya ang sword kun espada, kining mga tawhana gigamit nila ang word of God, ang Biblia, para pagpamasangil o ingon ta lang daghan nga nadani nila ngadto sa ilang pundok tungod ni ilang pamasangil. Nga lagi kuno ang Santo Papa sa Roma mao ang mananap nga mapintas o ang nagdala sa numerong 666 o nga iya sayawa. Mga igsoon, wa man tay mahimo kay ang atong mga igsoon man mo'y sige pagpangatake nato ini. Pero igo ra ta nga mo depensa. Unahon nato kusog kayo mo atake ang kanang atong giingon og kanang stateside nga tinuhuan. Una niini kini atong mga igsoon nga mga Seventh-day Adventist. Ang Seventh-day Adventist natukod ni dito sa Amerika ni Ellen Goldwhite. Usa ni sa dako kayo o kusog kayo nga motudlo, moatake bisan sa kahanginan nga ang Santo Papa sa Roma mao ang Vicarius Filii Dei o malagi ang mananap nga mapintas o ang yawa. Pero mga igsoon, wa sila masayod. O siguro nining bag-ong panahon, nasayod na sila nga ang ila mismong magtutukod nga si Ellen Goldwhite nagdala niining maong numero 666. Sa samang paagi sa ilang pag-compute sa Vicarius Filii Dei, ang ngalan ni Ellen Goldwhite ang spelling ingon ini letter E L L E N, Ellen. Ang iyang middle name Gold, G as in goat niya O U L D, Gold. Dayon White, W H I T E, White. Kung atong kompyuto ni base sa ilang paagi sa pag-compute, ang letter A, so atong nasayran nga wa na siya equivalent. Ang letter L, 50. Ang letter L, 50. Letter E, 0. Letter N, wala. So, ang iyang ngalan, Ellen, 100. Ang gold, letter G, wala. Ang letter O, wala. Ang letter U, 5. Letter L, 50. Ang letter D, 500. Dinhi mga igsoon, mahinumdum ko nga ang atong amigo nga si Brad Mitchell Bandilio di ay nireklamo siya nga ngano ko nung ang U 5 man niya gihagit pa ko niya naba ko ng libro nga mabasa nga referensya nga mag-ingon nga ang U letter U 5. Tinood na mga igsoon nga ang letter B mao'y 5 sa atong nasayran lang diha sa atong arithmetic sa una. Pero mga igsoon diha sa atong pagtuon og ginagmay ang letter U mga igsoon og ang letter B pariharang sila og gamit sa Latin. So kay ang letter V 5 man, ang letter U 5 usab. So mao na mga igsoon nga ang iyang middle name Gold.
mo total ka na og 555. Ang iyang ngalan Ellen, duha ka L 100 plus iyang middle name 555. Unya ang White niya, ang iyang apelidong White, bana niya si James White. Mutakdo ni sa 11. Ang W suma sa atong na siren, may reklamo na sab siya. Nganong ang W kuno 10 man, nga X man unta kuno ang 10. Sumala sa atong nasairan sa atong arithmetic. Pero mga igsoon, ang pinadayag 3C 17 nga 3C 17 ngadto sa 18 nag-ingon. Kinsa kadtong may kaalam ipagamit ang maong kaalam ug ipakwinta ang numero ug ang numero motakdo sa numerong 666. Ipagamit man daw ang atong kaalam, so atong gigamit ang atong jutay nga kaalam. Nganong ang W10 tungod kay ang V, ang usa ka V 5. So kini W sa to pa doble nga U o V nga gitapot. So, W man, ang B5 o ang U5, nya double man mo nga 10. Mo nang atong gigamit ang jutay na to nga kaalam. Ang H wala, ang I 1, ang T wala, ang E wala. So, 11. Ang total sa ngalan ni Ellen Goldwhite, mutakdo sa numerong 666. Nakaroon atong balikan ang mga timaan nga gihatag sa Biblia kinsa ning maong mananap nga mapintas. Pinadayag 13, 5:6, nagpasipala batok sa Dios ug sa mga santos sa langit. Ari palang tadhaan sa mga santos, labi na kagahapon pista man nato. Perting daghanang magsaway sa Iglesia Katolika nga lagi ko nagampo ta og mga santos o nagsimba og mga santos. Unya ra na nga tema mga igsoon. Pero ato ra nang hisgutan, nagpasipala batok sa mga santos, nagpasipala. Kay kusog man kay na sila mo atake lagi. Nga kuno mga santos, iya kuno na sa yawa. Unya lahi pa ang gipatuo ni Ellen Goldwhite nga maingon siya nga siya propeta nga gipinadala sa Dios. Propeta ba na ba? So mao na mga igsoon sa unang timaan. Ang ikaduha, ngalan sa tao. Ang 666 nga mga equivalent sa ngalan ni Ellen Goldwhite, di gina moingon tag ngalan na sa mananap, ngalan gina sa tao, Ellen Goldwhite. O nga ikatulo, numerong 666. Unya, mo reklamo lagi sila nga, dili ala, tsamba-tsamba na. O, mahimong mo tsamba-tsamba. Pero, o gusto sila nga, dili gyud tsamba-tsamba ni, kay mao malgi. Mao man ni ang tumong ug tinguha ning mga tawhana nagtukod og mga relihiyon aron pokanon ang Iglesia Katolika. Sama sa tumong ni Nero Caesar. Kang Nero Caesar sword lang ang gigamit pero sa bag-ong panahon word ang gigamit, word of God, ang Biblia. So sa Latin mga igsoon, ang si Ellen Goldwhite gituhuan nga usa ka propeta. Gitudlo na sa ilang mga sakop nga usa ka propeta. So ang isip usa ka propeta, siya mao ang tingog sa Dios, murag mouthpiece sa Dios. So og nilatino na nato Elena Alba. Alba means white. Vox Dei. Mao na ilang gitudlo. Ellen Goldwhite, Voice of God. Mao ni ilang gitudlo. So kung ato nang nilatinon mga igsoon, Elena Alba Vox Dei. Sama gyapon sa atong pag-compute mga igsoon, ang usa ka L50 sa iyang ngalan, ang usa ka L50 kay duha man, ang total 100. Sa Alba, ang A wala, ang L50, B wala, A wala. So sa Vox Dei, ang B5, ang O 0, ang X 10, ang D 500, E wala, ang I
So mao gihapon. Mutakdo gihapon sa numerong 666 mga igsoon. So mao na ang atong ikatubag nga dili ang Santo Papa sa Roma ang ipasabot sa mananap nga mapintas o ang numero nga iya sayawa. Napay lain nga mga pundok nga nagtukod sa uban o uban nga pundok nga nagtukod gihapon o mga kaugalingon nila nga simbahan aron lagi pakigkompetensya sa simbahan nga gitukod ni Kristo kay aron lagi pukanon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Pero nining higayon na aron sad ang atong ubang mga igsoon makatampo sab sa ilang ikatampo nining atong tema karon dinhiraw na ako taman nining kang Eileen Goldwhite o akong ihatag sa uban ang uban nga mga pundok sad nga nagtukod og simbahan. Okay, daghang kayong salamat, attorney, no? Ako lang hinumduman gamay dahil manggod na kakita ko ani sa video ni Soriano. So naay nangutana ning ingon nga, Brad, unsa man ang dragon ug unsa man ang mananap? Ingon dayon si Soriano. Ihatag Brad, naa sa kuan, pinadayag kapitulo chapter 13 verse 4. Giingon magud dinhi nga. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya sa iyang otoridad ngadto sa mananap ug gisimba usab nila ang mananap. So ingon siya, asa may nalibgan nimo ani Brad, kining dragon o kining mananap? O naglibog ka ani pareho. Ingon siya. Naa sa revelasyon ato sang tan-awon kung kinsa ng dragon. So naa sa Revelation chapter 12 verse 9 giingon dito, gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlan og yawa. Insya ka ng dragon, Brad, mo nang karaang bitin, mo nang yawa ang gitambog. Unya kanang mananap naglibog pug kag kinsa na. Hindi siya. Kanang mananap, basa na po siya alas 13. Mga igsoon ko, 15, gatos 17, hangtod sa 18. Insya ka nang mananap pa, Brad, dili di ay na mananap. Ngalan na sa tao nga nagtutal og 666. Ana din siya. Ipakita ra gud, Brad, ang sumada sa kining Vicarious Pilide. Ipakita pug sumada ani unya kay kining mga igsoon ko, kining sumada ha, ato ning dilitsahon ha. Kining og si ko ang punto por punto ato ning dilitsahon na. Kining Vicarious Pilide kay giingon man diri nga usar gyud ka tawo dili mahitabong daghan. Although naatay mga sumada dire para isumbalik nato ngadto kanila nga sila mo'y na ay 666, pero pag ingog usar gid na. Di gid na mahitabong duha, di pud mahitabong tulo. Ang unang tubag nga dili mao tungod kay ang Santo Papa na 200 na kapin o. Oh. Onya kung ang Santo Papa mo na unang tubag, kung ang Santo Papa mo ay gibutangan ani, perbida baling daghana na kayong Vicarious, baling daghana na kayong mananap. Ang giingon diri ha, mao nay usa ka tubag ha. Kana punto por punto ha, ato nang timan-an. Timan-an nato na pagayo. Unya sa 13 ani mga igsuon ko nag-ingon din maghimog dakong milagro ang ikaduhang mananap. Mipaulan kinig kalayo gikan sa langit at tubangan sa tanang tao. Mga igsuon ko, asa man mo nakakitag Santo Papang magikero nga nagpaulan og kalayo gikan sa langit. Ay mao man alang-alang huson day nato ning mga timaan diri nga kini kunong mananap ha, magpakitag milagro para mutuog yung ka nga magpaulan. Kabalo ka mga igsuon ko sa propesiya gud kini gud mahitabo ni nga naay usa ka hari sa usa ka nas kay gubat naman gud ni. Now dili ta. Kining pagpaulan og kalayo ang hubad gud ani nila mga masinggan ni helicopter kanang mga fighter jet maghulog na dig mga bomba diha sa usa ka nasod nga kusgan ko kayo nga naay mga simbolo nga dragon. Now ang uban miingog China na pero di ta magingon no dili man ta propeta no. Usara ni katawo nga maingog giran na ni nga nadanag ko. Unya kining nasura nga iyang gipuy-an
kuan ni sa kanang og sa negosyo pa sentro ni siya sa kining global nga kining ekonomiya. Unya di ni maabot ang Santo Papa kay kung ang Santo Papa wa may eroplano na, wa may barko na, ang sundalo ana dito sila 300 ra man na kabuok. Unya ang una pag yung timan-an nga kining mga bakikaw mga panghuna-huna nga klases mga tao ingon ani ha. Ang una ingon din dili makapalit og walay timaan sa agtang. Walay timaan sa agtang. Unya ang timaan kuno sa agtang kana man kunong krus. Unya kay dili man makita ng krus sa agtang, di ang buot ipasabot nga aya ka mo atos tindahan, manguros ka. Di ba? Asa man ka makakita grocery sa Santo Papa, asa man ka makakita kining hardware sa Santo Papa ka, manguros ka, aya ka baligya Di ba? Kining maong abilidad nga gihimo nila mga igsuon ko imbento ni Ellen Goldwhite. Kadtong mga sakop niya. Unya gisaway na ni sa ilahang kining gitawag nila og kining General Conference. Gisaway ni nila kaysa dihang wala nila nakita nga ang tsara sa Santo Papa na ay Vicarious Pilidi nga tatak. Ni kuha na sila litrato unya gitatak-tatakan ginilag Vicarious Pilidi. Unya kadugayan kay nahibaw kini yung trabaho nga puro mga binuang ba mga sinupanggoy ba nahibawan man nasuko yung mga kauban niingon to yung mga kauban udangin na basahan gyud ninyo sa kanang Wikipedia sa kanang naa naman tay internet karon god basahan nyo sa Wikipedia anang Vicarious Pilidi ug unsay pangitabo gisaway sila tungod kay ang ilang binuang itaw nakahugaw sa ilang trabaho sa pagpanghimo sa pagpanglinglang ngadto sa mga tao. Dili na mahitabo. Diri pa lang daan sa ato ang pagbasog atong pamahayag. Sukad sa sinugdan pila na ka Santo Papa unya giingon diri ngalan kini sa usa ka tawo. Okay, na mo share nato sa ipa-share po nato sa ato igsoon. May kay gisgutan ni muna Brad Boy kay nakoy nahibaw-an po mga igsoon natong Adventist nga sakto na Brad Boy giundangan na nila. Katong mga Adventist nga nakaatik, nakahibalo nga dili gustog binuang, ilan na lang giundangan. Pero naghapo yung mga Adventist nga mapadayon, ana. Kanang mga Adventist nga sumpanggoy pud ba wa pa naadaghan namo koy Adventist nga nakahibalog unsay tinuod. Naman po'y Adventist nga sunod-sunod lang murag sunod-sunod pug Suryano ba. Murag pug si Suryano, gikan ditong Ellen Goldwhite, gisunod ni kining Felix Manalo, gisunod pong Suryano. Gisunod pong Kibuloy. Na mao na nay mahitabo nga dili gid na mahitabo kay kung atong tan-aw sa Biblia di man gyud mutakdo. Wa gyud. Mao na atong tubag mga igsuon kong na ko kapuno. Brad, aron yun, makuha na to Brad, samot kaligon ka ng imong gisaysay karon nga gisaway na unya sa ilang pong isig kauban. Mismo mga igsoon, ang ilang kuana karon, ilang pangulo karon nga si Ted N.C. Wilson. Misulat gud siya dito sa Santo Papa ni Pope Francis. Gayon na His Holiness Pope Francis, Apostolic Palace 0120 Vatican City. Dinhi mga igsoon, din lang nato ni basahon kay taas-taas man ni. Dinhi nangayo og pasaylo si Wilson ang pangulo sa Seventh-day Adventist tungod lagi sa gibuhat kuno sa iyang mga kauban kanhi nga may kalabutan lagi sa Catholic Christian nga simbahan. So kanang imong giingon tinuod kay na Brad, tumala ning atong nakuha nga sulat mismo ni Ted Wilson ang pangulo sa Seventh-day Adventist. Balikon ko, nangayo siya og pasaylo. Dinhi sa katapusang bahin na lang, mingon siya, please accept this apology in the name of all members of the Seventh-day Adventist Church who wish you and the church you present the blessings of God. Very respectfully, Ted N.C. Wilson. Nana siya pirma mga igsoon. Okay, mao na usa na sa mga ebidensya mga igsuon ko nga katong ilang pero matingala ta gisunod ni Felix Manalo. Dayon, mahir ba kayo mo explain ang Iso Soriano? Kanang dragon Brad mo nang yawa. Unya kanang mananap. Tao na ang Santo Papa na. An awar gini ba? Purbida ni Soriano. Naa pa lang to diri makit-an to nako pikton man ako nung ilong ato. Galing kay to ba Brazil.
Brad Nick. Okay ba no sa motong gikuan ni attorney no nga dokumento gyud na siya nga pirmado gyud na. Mga klaro gyud kayo nga very honest gyud na attorney no mga presidente nga iya na yung gi-correctionan nga ang ilahang mga pangasangil no silang mga kauban kay mamo gyud na historically na mo gyud na no mga pamasangil nila. Dayon kanang akong idugang gamay no sa tuang gisgutan karon nga kini Vicarious Filii nga usa ka titulo gihatag kini ni Emperor Constantino the Great no Constantine the Great Forged ngadto donation. sa tuang Santo Papa forged donation no as a title. Unya kini ang tinuod jud nga kuan title sa tong Santo Papa dili gini Vicarious Filii Brother Boy no ug sa tong mga kauban kundi ang Vicarious Christi no ug sa English pa is Vicar of Christ. Ya kanang Vicarious Christi kung kwintahon nimo na di gyud na mo kuan og atong sakyan ang ilahang mga arguments ba no dili mo abot na og 6666. Unya isip pagkuan po ni sa usa ka protestante nga si William Barclay sa iyang commentary on the Revelation kaning atong likotlo nga bahin sa 666 siya miingon nga tukma gayud sa panagna nga may labot niini mao si Nero no kansa ngalan nga si Cesar Nero diha sa pag-isip nga inibriyo nagtakdo sa 666 ang kwintada. So, mahal gito Brad, ano, akong giingon nga samtang si Nero ni ang gipasabot sa Biblia, wala naman si Nero pero ang talang ang Patay na. espiritu, ang desire, ang desire sa nga sama sa kang Nero nga mao ang topple down sa simbahan nga gitukod ni Kristo naa nasunod. Inunta lang, misaka-saka ang espiritu ni Nero sa Spirit. bagong panahon. O, sa bagong panahon, kansang tumong nga mao ang pagpukan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, nagtukod sila og mga pundok aron pag-atake, paghugaw-hugaw sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, ginamit na dili na ang sword kundi na Biblia na ang word, the word of God. Angay gini natong bantayan Brad kay ang usa magud ni kaning pagpadayon na ni ang usa magud katimaan nga giingon dinhi nga nagpaulan og kalayo. Onya actually dili man gyud ta ingon nga pareho ni kuan ni Daniel nga kabalo mohubad og kining mga damgo. Mga panagna inana no dili man gyud ta. Pero usa sa mga birada ani nila sa mga pagkuan nila nga kung ato ning balansihon sa pagkakaroon nagpasabot gini og gira nga kuan nanaay kining mga atake ba kaning mga tron ang ilang ba man Kanang gahom Broadway. Power nga to destroy ba. O kanang influence for example kung katong kang Nero klaro man gud. Nya kining yawa matud pa ni San Pablo kung dili niya madala og limbong ang tao sa kanang klarong itom dadon niya sa puti. Sumunang katong giingon nimo attorney dadon ta sa word of God may gamito nila pagguba sa matuod nga simbahan. So para sa anang mga leader sa ubang religion, for example Felix Manalo, ang ilang interpretation murabya pog naay gahom. Ano man kay kanagong daghang nakabig nila. Unya nangadato na ilang grupo. Grabe pod sila kayo. Gamhanan gyud pod. Sige, si attorney na pa isumpay na. Okay, but ato na lang isumpay ni ang atong usa sa atong lain na sadligi nga mga tao nga nagtukod og pundok sa tinuhuan. Unya kusog lagi kayo mo atake sa simbahan. Si Ellen Goldwhite mga igsoon o kining laing pundok nga nagtukod mao ni ang atong mga igsoon nga mga iglesia ni Kristo dinhi sa Pilipinas nga gitukod ni Felix Manalo ni adtong Hulyo 27 1914 17 Yeah. Sa na ako na lang isumpay ni attorney kay Ellen White man tong murag nauna isgutan then paingon man ka siguro ni Felix Manalo. Yes. So nalang ko i-insert pod ato ni Ellen White no. Kay si Boy nagpahimog at anang katong kalayo ba to Broadway nga ato na siyang kay kanang Book of Revelation good book of symbols. So ato nang sabton og gahom kanang
able nga muguba ba o usa ka institusyon. O tanawon guni mo ng gipanguluhan ni Ellen White. Nanay power pod kay napo na sila eskwelahan. Tinapon na sila yung ministerial. Unya kung ang mga Katoliko dili magtuon, kung ang ilang mga pastor, ministro may magsangyaw, igo yung mga Katoliko. Di ba? Daghan silang nadagit nga mga Katoliko. So mao na nga ang ilang krusada gigamit ang pulong sa Dios pero ang sangputan mga buwag sa noon ang katawhan sa Dios nga maoning naa sa Katoliko. Pero kung ang Katoliko noon magtuon, pras ni Brad Nicolay, adi gyud nila madagit. Ni Brad Boy, ni attorney, o gupan pa mga CFD. So mao na mga igsuon atong bantayan nga kana galing mo guba sa simbahan mao nay ilhanan. Mao nay ilhanan. Usana Oo, usana oo. sa mga kaning timaylan. Pero ang atogong tumbok diri ug atog yung tinguha gyud kana mang yung pagtuon sa Biblia sa eksakto nga pamaagi. Yes. Na. Pero Pag ingon ganig usar gid na. Mm-mm. Di gid na mahimong daghan. Kay usar man, no? Gawas lang og moingon, gawas lang og ang Dios may moingon nga ang duha nahimong usa. Mm. Kay ngalan man kini sa usa ka tawo. So naay paghubad nga nahitabo kaniadto sa unang insakto tong giingon ni kuan man ang sabton niya to insakto Yeah. tong giingon ni Brad Mike nga naay paghubad sa unang nitando gyud sa persecution nga panggukod nga Kanang gihimo, klaro ba? gihimo ni Nero Mm-mm. ni takdo gid dito. Nga sakto po tong giingon ni Brad Mike nga mahimong ang espiritu niya to mudagan na sa Yeah. usa ka tawo ug mo kuan na sa Pero dito. lahi na pog style. Pero Lahi na pog pamagi. ana. Oo. Barag Mo lagi kay katong magpadayon magud ang trabaho sa ang yawa magpaklaro siya nya daghan pong di mo tuon niya kay klaro man tang yawa ani. So magpakaanghel sa kahayag ta. So pulong sa Ginoo may gamiton. Pero ang krusada pagguba sa matuod nga simbahan. So nagtuman ang yawa nga di pagyud niya maguba, nagsige og padayon pa siya og hunghong sa mga tao nga magtukod pagyud laing daghang mga relihiyon aron pagkatag-katag sa Iglesia Katolika. Correct. Aron pukanon. lisod ni Brad kay dina lang galing sa merkado daan ug wala kay gitpas din ha. Ha? Di na magkapasudlon. Abi, sige ingon diha nga wala kay marka di ka kapamalit magutong ka. Di kana lang atong sa merkado daan nga inig tanong, uy, senior citizen man ka di na. Pag siyog tanaw nimo, uy di pa man nimo adlaw ron. Lunes, MWF man ka kana pa lang gani nga maumao na nimong lakaw dito kay mopalit na ka di nakapapaliton unya unsap ka nang giingon din na nga walay makapamalit hangtod nga na makita nga naay ikaw yung nakay gitpas na kay tatak kay moabot man ang krisis gud ang mga kagutom na gud anay mga krisis nga mahitabo nga di gyud ka kapamalit apiki kay nang inigabot ana karon pa lang galing na experience na nato baling kanang naarakas balay di ka kagawas na experience na nato nga piki kayo. Okay, Brad. So, ato na ning ipadayon kay napatay gamay nga oras. Ang laing pundok nga mao ang gitukod ni Felix Manalo, ang Iglesia ni Cristo nga niya sa Pilipinas. Kusog sad ni kayo, puwerte sad ni mga igsoon, nakaila mo nining mga pundok o adtong unang mga panahon tungod kay wa kayo ni sila matubag nato sa dinhi sa kahanginan o sa uban nga mga lugar mi padayon ni sila pag usbong o midaghan pero karon mga igsoon mao lagi ni diha usa ni ini nga nakapadaghan nila kanang nakatuo nila mo ang pag-compute niya lagi sa ngalan o sa pulong nga Vicarious Filii Dei nga mao kuno ang mananap nga mapintas lagi kun yawa mao ang Santo Papa nga nagdala sa numerong 666. Mubo lang attorney sa atong nahibaw-an si kato si Felix Manalo gikan mato sa Adventist. Yes. So ma-speculate na to nga kanang pagtulod-an nga 666 ang Santo Papa gikan na niya dito Gikan na nahibaw-an niya sa sa Adventist. 70 Adventist. Man ang giuna na kung 70 Adventist una siya. Okay. So ang ngalan ni Felix Manalo mga igsoon kay matud pa ipagamit man ang atong jutay nga kaalam. So ato ning gamitan og jutay nga kaalam. Ang word Felix
ang iyang apelyido Manalo. Ang Felix mga igsoon usa ni ka Spanish nga pinulungan. Kanang paregon sa atong kanta bitaw sa Christmas, Feliz Navidad. Oh. So ang apelyido Manalo, Tagalog. Ang ngalan Kinatsila. So dili kayo home ang duha ka ngalan. So parehagod og mayon ta parehagod ang usa ka tawo nga may ngalan nga ngalan na Juan, unya ang apelyido Caber. Ang Juan perting Pinoya kayo. Ang Caber Americanized kayo pod. So dili haom ang duha. Nganon lag ingnog Juan Taclob. Oh, di ba haom ni ang duha? Ingon ana pod ang ngalan ni Felix Manalo. Ang pulong Felix baliko nako usa ka Kinatsila ang Manalo tinagalog. So atong i-translate mga igsoon ang pulong Manalo sa Kinatsila nga mao ang pulong mananaog or Bensidor. Mananaog, Bensidor. Ang ngalan ni Felix Manalo so atong Kinatsilaon mao ang Felix Bensidor. So we can start computing it now. Ang letter F 0, ang letter E wala, ang L 50, ang I 1, ang X 10. So ang iyang ngalan dunay numero nga 61. Ang iyang apelyido nga atong gi-translate og Bensidor, ang letter B 5, ang letter E 0, ang letter N wala, ang C 100 sa Bensidor. Ang letter E wala, ang D number 500. Ang O wala, ang R wala. So ang pulong Bensidor, ang total niya na 605. So ang iyang ngalan 61 plus 605 mutakdo kini mga igsoon og 666. So mao na mga igsoon, kung atong balikan ang timaan sa mananap nga mapintas, nag-ingon nga nagpasipala batok sa Dios. Gawas nga kusog kayo sila mo saway sa Iglesia Katolika, bahay tuligi sa mga santos, ang pait pagyod kay ang kining maong pundok nagtudlo nga si Felix Manalo anghel. Samtang si Kristo tao lang. Asa naman ta ana? Kay naaman sa pinadayag 1:8 nga ang anghel labaw kay sa tao. Kung atong gamiton ang atong gitawag nato lohika, na si Felix Manalo anghel nya si Kristo tao ug ang anghel kay labaw man sa tao, so labaw si Manalo kang Kristo. Usa na kapasipala mga igsoon. Unya ngalan sa tao, unya ang numero 666. Lain pa. Kay mo reklamo man sila kay ato kunong gi-translate o dili translate ato kay tunay na Pilipino mangyo kuno si Felix Manalo. Okay. Atong himuon ang pag-spelling sa iyang ngalan sa tunay na Pilipino. Okay, ang ngalan niya Felix, ang iyang middle name actually Manalo sa iyang middle name unta iyang apelyido gyud Isagon. So ang Felix kay Kinatsila man atong Pilipinohon. Ang Pilipino sa Felix, letter P, E, L, I, K, S. Yan ang Isagon, Y is A, G, U, N, dayon Manalo. Kung atong ipon ang pulong Felix mga igsoon, mutakdo kini sa numerong 6. Ang Isagon sa ipon nato ang maong litra, 6 gihapon, og ang Manalo, 6 gihapon. So kung kining tulo, nagdala sa 6 nga litra matag ngalan o apelyido, so atong makita ang 666 mga igsoon. Ato na ginang gihimo ang tunay na Pilipino nga spelling kay gusto man nila nga tunay na Pilipino. Okay, napupos naman gyud ang atong takna mga igsoon ko. Onya Osborne mo nako invite lang yung akong Facebook Boy Gadora. Anya kung naamoy mga pangutana siguradong tubagon na nako kay naa man koy daghang oras dito. Na? Ayaw mo kawala ka nga dili matubag-tubagon, di lang ko makasiguro insakto pagtubag. Okay.
Kini ang inyong igsuon si Brad Boy Gador. Brother Nicolay Lucinios. Silbert Dundoyano. Brad Mike Abbas, mga Sa igsoon. ngalan samahan sa anak Sa ug sa Espiritu Santo. Amen. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken, refreshed and renewed.